Tunakaribia kwa shukrani kumrudishia Mungu wetu tukufu, kwa sababu mwi dunia tukingaliki na masiku ambayo tunasabiliwa, lakini wakati tunapoongezewa siku na saa na dakika tunapata shukuru Mungu. Sasa watu nao kusalia tena ndugu yetu wa dada yetu mjia la takatifu, jina la heshima, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kama tuko hapa haiko jua kitu kingine, ndio kutangaza habari njema yenyewe lakini wasema itahubiriwa fasi yote, ndio sasa tutahubiri habari njema. Ndio sababu tunaangalia leo habari njema tatangaziwa. Mungu apate kumbariki. Amen. Tutaenda kuomba mara moja. Tena tunakaribia tena mara nyingine tukiomba msaada kutoka kwako, kwa sababu bila wewe hatutaweza. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Kazi ni yako, shuka Baba, usimeshane na watu wako. Tunaomba mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunasoma Hébreux 6. Nasoma Ibrania sura 6 verset 4. mstari wake wa 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Kwa sababu iko vigumu kwa watu bali wamekuangaziwa nuru, qui ont goûté les dons célestes, bali balionja ile onjo ya kimbingu, qui ont eu part au Saint-Esprit, wao walipata sehemu kwa Roho Mtakatifu, qui ont goûté la bonne parole de Dieu balionja ile neno nzuri ya Mungu et les puissances du siècle à venir, na uwezo wa mbingu ambayo itakayokuja, et qui sont tombés, na wakaanguka tena sont encore renouvelés wapate tena kufanya upya et amenés à la na repentance, kurudishwa katika utoba, puisqu'ils crucifient pour leur part kwa sababu wanasulubishwa kwa upande wabo les filles de Dieu mwana wa Mungu et l'exposent à l'ignominie. na wanamweka kupata haya. Mungu abariki neno yake. Amen. Hii andiko tunasoma parfois banafundishaka juu ya zambi ya kutokusamehewa. Amen. Kubali benye bashaka onja Mungu banafanya maonjo mbalimbali kisha banaanguka mwile wakati kunakuwa magumu bo kupata msamaha wa zambi, kupata rehema, kwa sababu banasulubisha Yesu mara ya pili. Amen. Sasa pisha tukubeba mwile context, she tunabeba moi mawazo ya kusema kuko batu na asoma tena ceux qui ont été une fois éclairés, wale baliangaziwa tena mara nyingine, qui ont goûté les dons célestes, balionja ile zawadi ya kimbingu, qui ont eu part au Saint-Esprit, walipata ushirika kusehemu ya Roho Mtakatifu, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, balionja neno mzuri ya Mungu, qui ont goûté les puissances du siècle à balionja venir. hata ile uwezo wa mbingu inakuja. Tunaona hapa banasema juu ya kuonja. Batu wenye balionja, baliangaziwa, balipata sehemu kwa Roho Mtakatifu, banaonja neno nzuri ya Mungu, banaonja na uwezo wa karne yenye kuja.
Tunatafuta kusema kama hapa batu balifanya maonjo. Amen. Balifanya ma experience na Mungu. Ndio hapa benye tuko natafuta kusemea. Tunatafuta kusema nini? Tunatafuta kusema kama Bukristo ni kufanya maonjo na Mungu. Amen. Haina kujiunga kukundi fulani. Ni maonjo pamoja na Mungu. Amen. Ndio sababu tunasemea kile kitu juu ya nini? Kwa sababu kuko utongozi mkubwa leo. Na utongozi mkubwa leo ni ule mtu kujiwazia kama yuko Mkristo na yakwaka Mkristo. Ule mtu anajiwazia kama iko Mkristo na yafanyaka onjo hata moja na Mungu. Tuko mkizazi kibaya, kizazi cha Laodicea. Amen. Kenye iko hajui kama iko kile. Amina. Mtu yeye ni mupagani, hajui kama ni mupagani. Kwa sababu anaingiaka mkanisa, anaingia mkanisa bila onjo lolote. Haleluya. Amen. Ndio yeye tunatafuta kusemea, ndio seduction munene sana ile ya kujiwaza kama mtu aliokolewa na yaokolewaka. Na bali batu ba vile ndio wale aitwa batu ya dini. Amen. Iko naenda tu kudini ku kanisa yabo, makutano yabo na yaonjaka Mungu. Amen. Mimi siku ya kufa itakuwa ni mstuko. Amen. Nakumbuka témoignage moya. Pasteur moya alikuwa na mfanyakazi wake mwanamke Melanie. Ule Melanie sana tumika kwa pasteur, akaaminia, akakuwa mkanisa, akakuwa mshirika, labda alianza kuimba na kukorani, labda alianza kutumika makazi mbalimbali mkanisa. Wakati wa kifo, anakuwa analala pa kitanda ya kifo, pasteur anamkaribia, anamuelezea Melanie, "Ushaka okolewa?" Melanie anamujibia, "Ndio siku ya kuniuliza leo pasteur, mimi huko kote niliingia mkanisa we pasteur wangu ndio nikupendeze tu. Mimi siaokolewaka." Amen. Haleluya. Amen. Leo ba Melanie beko ba mingi mu makanisa. Amina. Benya bayafanyaka onjo yoyote na Mungu. Amen. Kama buzima bwa kawaida unaomba maonjo kusema kama mtu yuko naishi. Huyu mtoto mwenye anazalika bebe. Experience ya kwanza inafaa alie. Ndio. Kama yaliaka tunashakia ni wakufa. Amen. Ule mtoto mwenye anazalika inafaa siku moja anaanza kumuikalisha. Anaanza kwa kunyonya, anamuikalisha. Anakuwa anatambala, anatembea, anasimama tete, anakomala. Ndio tunasema kama huyu mtu iko na buzima, iko nafanya ma experience. Amina. Haleluya. Amen. Sasa hapa tunaona bakristo benye tuko nabo leo. Habayaliaka. Habayaonjaka kitu kyokyote. Habayaangaziwaka. Habayaonjaka hata nguvu yenye kuja. Habana hata sehemu ku Saint Esprit. Ulizalika je kama ona na paro ku Saint Esprit. Biko habiwezekane. Ndio sababu tunapenda kusemea hivi vitu, batu wafanye ma experience na Mungu. Benye bataenda kupata haya siba pagani, benye biko na kunywa pombe lwabo mabara, banaenda kupata madawa, banajua kwenye biko na. Me hapa ba soi-disant benye biko najiita ba Kristo, benye bayafanyaka onjo yoyote. Amen. Bukristo ni maonjo banduku. Amina. Bukristo ni uzalika mara ya pili. Bukristo ni kustakaswa. Bukristo ni kuhesabiwa haki. Bukristo ni usamehe wa dhambi. Bukristo ni kupata Roho Mtakatifu. Bukristo ni kutembea mastoa yote ya neema. Kuhesabiwa haki, kutakaswa na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kama mtu ayafanya vile, ayakwaka Mkristo, iko tu mambre, iko mtu wa dini. Amina. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Ndio sababu bien-aimé tuko napenda kusemea bibi yetu. Mungu iko wa surnaturel, wa zaidi ya maumbile. Amen. Zaidi ya maumbile. Kama mtu anatembea na Mungu, atakuwa anafanya vitu vyenyewe biko zaidi ya maumbile. Amen. 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 Mungu atubariki. Amen. Ndio sababu kuna kwa hatua mbalimbali. Twende kwa hatua moja. Tunaenda mu Genèse 28. Mwanzo sura 18. Genèse 28 ni mu Ancien Testament. Agano la Kale. Mwenye tuko na beba bivuli juu ya kufundisha kwa kuelezea ile maonjo. Bale bote benye balitutangulia mu Agano la Kale balifanya maonjo na Mungu. Amen. Inafaa kila mtu yeyote awe na onjo yake na Mungu. Amen. Sino tuko tu batu ya dini. Tunaanzia hapa 12:28-12. 18 mstari wa 12. Il eut un songe.
akapata ndoto, et voici une échelle était appuyée sur la terre, tazama kipandio ambayo ilikuwa tangu chini na mpaka kumbingu, et son sommet touchait au ciel. na chongo yake ikagusa hata kumbingu. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient Tazama malaika wa Bwana walikuwa wakishuka wakipanda par cette échelle. kupitia ile kipandio, Et voici na tazama l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. wa milele alikuwa akisema juu yao, Et il dit, akasema, je suis l'Éternel, mimi ni wa milele, le Dieu d'Abraham, ton Mungu wa père, Ibrahimu baba yako, et le Dieu d'Isaac. na Mungu wa Isaka. Tunasimamia pale. Amen. Amen. Hapa tunaona Jacob iko nakimbia kwa baba yake, anaanza kwenda kwa myomba yake munjia, ndio akafika fasi yenye alilala, akapata hii ndoto. Hii ndoto inakuwa na maana sana kwa sababu anasema aliona eshel. Amen. Kipandio. Kipandio. Na kile kipandio ba malaika balikuwa wanapanda banashuka. Haleluya. Amen. Tunaona pale kama kuna kuwa kipandio. Kipandio kinaweka kukutanana kwa mbingu na dunia. Amen. Kinafanya relation katikati ya mbingu na dunia. Amen. Inakuwa na maana kwetu, inakuwa na maana kwa watu wote kwa kawaida, kwa sababu Mungu anafanya liaison katikati ya mbingu na dunia. Amen. Kama tunaenda mu Genese tunaona kama wakati Adamu anatenda zambi, hakukuwa tena ushirika na Mungu. Na njia ya kwenda kuzimuti wa uzima kulikuwa ba malaika benikuwa na makali na mpango wa makali, mtu angefika hako. Hapa tunaona deja image ya Mungu mwenye anatafuta kufanya tena ushirika na Jacob na batu bengine bote. Kitu kia kipekee tunaona hapa, tunaona kama ba malaika balikuwa ba malaika ba Mungu, banapanda banashuka, banapanda banashuka. Tunaenda pa verset combien? Na et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Tazama milele alikuwa akisimama juu yayo. Haleluya. Amen. Kama tunaenda mu Efesiens 4, banasema iko Mungu mwenye kuwa juu ya bote. Amen. Haleluya. Anakuwa katikati ya bote. Amen. Na anakuwa ndani ya bote. Amen. Ile ndio hatua tatu yenye Mungu alifanya kwa kutukaribia. Amen. Alikuwa au-dessus ya batu bote sawa vile muumbaji. Amen. Kisha akashuka akakuwa Emmanuel. Maana yake Mungu katikati yetu. Amen. Kisha akasema sitamiacha mayatima, nitakuwa ndani yenu. Amen. Anakuwa sasa Saint Esprit ndani yetu. Amen. Hapa tunamuona akingaliki tu yulu. Amen. Amen. Wakati Yesu anakuya, Nathanaeli anakuya anamuelezea, nilikuona mumuti chini ya mutini. Nathanaeli anasema huko kweli mwana wa Mungu wewe. Anasema unaaminia? Hapa sasa utaona malaika beko na panda banashuka juu ya kumserviri mwana wa mtu. Amen. Haleluya. Na Jacob Mungu iko kuchongo ya eshele kipandio. Amen. Amen. Na Jezi Mungu anakuwa pa dunia katikati yetu. Amen. Mungu atubariki. Amen. Kuko neno mwa inasema hii écriture. Mungu anamueleza nini? Je suis l'Éternel, Mimi kwa milele, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu, ton père, baba yako, et le Dieu na d'Isaac. Mungu wa Isaka. Mungu hayakusema hapa kama iko Mungu wa Jacob. Haleluya. Amen. Ndio sababu bien aimé, tuko napenda tusikie maneno mzuri. Hapa Jacob alikuwa yafanya experience na Mungu. Amen. Amen. Hapa ndio banakutanana sasa. Anamuelezea iko Mungu wa Abraham na Mungu wa Isake. Hakusema ni iko Mungu wa Jacob. Ile vile kama tunaenda mu Exode na vitabu vingine tunakuwa namuona iko na vitasa niko Mungu wa Abraham, wa Isake na Jacob. Amen. Amen. Tunatafuta kusema nini pale? Mungu anaweza kuwa Mungu wa baba yako, mwenye hayakuwaka Mungu wako. Amen. Amen. Mungu anaweza kuwa Mungu wa pastor wako, hayakuwaka Mungu wako. Amen. Anaweza kuwa wa ndugu yako, wa kaka yako, wa bibi yako, wa bwana yako, wa nani, hayakuwa Mungu wako. Amen. Inafaa siku moja aseme kama niko Mungu wako. Amen. Haleluya. Amen. Mungu atubariki. Amen. Hiki ndio kile tuko napenda watu waelewe hiki kitu. Unaweza kuwa mjamaa yako baliamini, haimaanishe kama na wewe unaokolewa. Unaweza kuwa hata mkanisa weko na hubiria Yesu bakokolewa weko na okolewa. Yua yaokolewaka. Ndio utafika mkusema ulikuwa na hubiria mu Maria yetu. Toka pale mutenda maovu. Amen. 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 Tunakustanisha pale pa écriture ya kufuata. Mungu anaanza kumpatia Jacob ma promesse. Anampatia ma promesse, anamuelezea nini? La terre sur laquelle tu es couché, Ulongo ambao unalalia yulu yake, je la donnerai à toi et à ta postérité. takupatia wewe kwa uzao wako. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Na uzao wako utakuwa kama vile mavumbi ya nchi.
tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, itaendezwa kwa magharibi na mashariki, au septentrion na et au kaskazini midi. na kusini. Amen. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en Na jamaa toi yote ya dunia itabarikiwa ndani yako et en ta postérité. na kwa uzao wako. Mabaraka ile. Amen. 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 Banasema na majamaa yote hapa dunia. Amen. Na sisi tuko pale. Amen. Tutabarikiwa ndani ya shamba. Amen. Tunashuka tena. Voici, Tazama, je suis avec toi. niko pamoja na wewe, Je te garderai partout où tu iras. kuchunga fasi yote utaenda, Et je te ramènerai dans ce pays. na nitakurudisha kwa hii mjini tena, Car je ne t'abandonnerai kwa sababu pas. sitakuacha kamwe. Haleluya. Amen. Kusikia sauti saa ile Mungu Amen. anakuelezea kama sitakuacha. Amen. Na si alituelezea mu Romeo 8 kama sitamiacha, Amen. sitamisaulika. Amina. Haleluya. Amen. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Isipokuwa nitatimiza vyote ambavyo mimi nilisema. Haleluya. Amen. Anampatia mapromese. Ile mapromesa yamaanisha kama Mungu anakuwa Mungu wa Jacob. Haiyamaanisha kama ile mapromese inaonekana inatimilika. Pale ndio tuko na probleme. Tulibatizwa mjina la Bwana Yesu Kristo. Na Biblia inasema promese ya kupata Roho Mtakatifu inakuwa yenu. Amen. Haimaanishi kama tunakuwa nayo, ni promese. Amen. Amen. Pale ndio panakuwa confusion, watu wanasimama pale. Jacob angesimamia pale, angedanganyika Mungu alisemeshana na mie kunaisha, naisha kupata vyote, nitapata mabaraka. Hapana. Tutaenda kusoma verse moja yenye Jacob anaanza kufanya vœu. Anaanza tuko pa 20. Jacob fit un vœu. Yakobo akafanya naziri en disant, akasema, si Dieu est avec moi kama Mungu yuko pamoja na et mimi me garde pendant ce voyage que je lakini fais, chunga muhimu wa safari yote niko nafanya, s'il me donne du pain à manger akanipatia mkate wa chakula wa et kula des habits pour me na vêtir, mavazi ya kuvaa, si je retourne en paix na nikirudi kwa salama à la maison de mon père, kunyumba baba yangu, alors l'Éternel sera mon Dieu. ndipo saa wa milele atakuwa Mungu wangu. Alléluia. Amen. Sincerité kani ya Jacob. Amen. Anatambua kama Mungu ayakuwa Mungu wake. Amen. Sasa vile watu Mungu wangu, Mungu wangu. Eske ni wapi kwenye Mungu alikueleza kani Mungu wako? Alikufanyizia nini upate kushuhudia kama Amen. Mungu ni Mungu wako? Amen. Watu wanasema tu juu ya kusema. Haleluya. Amen. Nikutanisha mtu mmoja iko na iba mkazi mwenye alikuwa anatumika. Mungu wetu, Mungu wa ujumbe, Mungu wa Abraham. Anaweza kuwa Mungu wa Abraham, hayakuwa kama Mungu wako. Amen. Amen. Kama anakuwa Mungu wako, hautabakia kile. Sasa alifika kuwa Mungu wa Jacob. Jacob hakubakia kile. Amen. Alikuwa mdanganifu mwizi sawa wewe. Wakati huyu mdanganifu anakutanana na yeye, Mungu anakuwa Mungu wake. Alibadilika. Amina. Ndio tutaona iko mu Genèse 32. Mwanzo sura 13:2. Genèse 32 tunaona pale tena. Tuanze kwa pa verse ile ya kwanza, tunaona kama kuko kenye kilitendeka pale. Mstari wa kwanza, Nasoma, Jacob poursuivit son chemin. na Yakobo akikwenda katika njia zake, Et des anges de Dieu le rencontrèrent. na malaika wa Bwana wakutana naye, Et en le voyant, na wakamtazama, Jacob dit, wakasema, c'est le camp de Dieu. ni jeshi ya Mungu. Et il donna en ce lieu le nom de Mahanaïm. Na kaita jina la pahali pale Mahanaimu. Hii yote iliandikwa itusaidie mifano. Jacob anaanza kurudia sasa kwa hapo, anakimbia kwa muyomba yake. Leo sasa fasi moja alifika, akaenda kukutanana na bamalaika ba Mungu. Kukutanana na bamalaika ba Mungu hayakuwa kuwa na Mungu. Hata kuona Esheli na Mungu kuchongo ya Esheli hayakuwa kuwa na Mungu. Amen. Ile ni maexperience tu. Haleluya. Tuko napenda kusema maexperience yenye kuambatana na wokovu. Na ndio ile tuko nahubiria hii neno ni juu watu wapate kufanya maexperience ya kipekee, ya wokovu, ya kiungu. Amen. 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 Tunarudilia pale iwe ya kipekee. Iwe yako wewe peke. Hapana mkanisa yetu tulitetemeka. Amen. Amen. Iwe tena ya wokovu. Kwa sababu kama experience nyingine ina ya wokovu. Mtu kupata vision ya kwa experience ya wokovu hapana. Tunabarikiwa tangu tuliamini ujumbe kwangu kwa nyumba yangu salama. Ndiyo ya kwa wokovu. Na bidi kushauri wako kama shauri ya kawaida banekala kana salama kwa nyumba. Hata kusema muluga, hata kucheza mukiro, hata kuhubiria vile niko nahubiria. Ya kwa preve kama naokolewa. Haleluya. Kwa sababu na Jida alihubiria. Amen. Haina hata kufukuza mapepo mchafu. Na Jida alifukuza mapepo mchafu. D'ailleurs kama tunasoma Mathayo 7 ndio anatuelezea kile kitu.
batakuya ba mingi kusema tulitenda matendo makubwa, tulifanya hiki na kile. Asema tabafukuza mutoke pale batenda maovu. Amen. 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 Mungu atubariki. Hapa Amen. anakuwa pakambi ya Mungu. Amen. Penya naona ba malaika ba Mungu. Amen. Sa vile tunaona leo kipinde maskani ilikuwa na vipindi vitatu. Kuko pazila lupango ya nje. Kuko pahali patakatifu. Na kuko pahali patakatifu sana. Amen. Ile yote ni mahatua ya neema yenye Mkristo anapaswa kutembea. Amen. Ninaona kama vision. Na Jacob aliona mavision, me Mungu hayakuwa Mungu wake. Mungu atubariki sana. Ile ndio experience yake ya pili. Experience ya tatu tunaikutanisha wapi? Tunaikutanisha mule mu chapitre 32 verset 24. Mstari wa 14. Nasoma pale. Jacob demeura seul. Na Yakobo akabakia peke yake. Haleluya. Amen. Tunaona deja inafaa experience iwe ya kipeke, iko individuel experience. Akabakia yeye peke. Amen. Anatangulisha jamaa, batoto, bifugo, batumwa, banini banatangulia. Jacob demeura seul. Yakobo akabakia peke yake. Alors un homme lutta avec lui Kisha mtu mmoja akapigana pamoja naye jusqu'au lever de l'aurore. mpaka magharibi. Mpaka mapambazuko. Mungu akubariki sana. Balianza sala ni misiyu. Balianza peut-être 21h. Njoo iko napikana vita mpaka mapambazuko. Amen. Ba Kristo ni kwa sa Jacob abanako tena. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Na wakati alipoona hata mshinda, cet homme le frappa à la bouture de la hanche. ule mtu akampiga kwa uvungu wa mguu. Jacob anapigwa kumvungu wa kiuno kyake, à l'embouchure de la hanche Katika mvungu wa paja lake de Jacob. wa Yakobo. C'est l'embouchure c'est demi. Ulimshutusha. Ukatoka pendant qu'il luttait avec lui. Wakati alipokuwa akishindana pamoja naye. Alléluia. Amen. Il dit, Akasema, laisse-moi uniache aller, niende, car l'aurore se lève. sababu mapambazuko nakuja. Amen. Amen. Et Jacob répondit, Yakobo akasema, je ne te laisserai point Yakobo aller. akajibu, sitakuacha uende. Amen. Amen. Que tu ne me bénis, Isipopaka unibariki. unibariki. Ba Jacob beko wapi? Bakupigana mpaka kushinda. Mungu anachukua ba paresseux. Amen. Mungu akutufanye si benye beko na chunga kwenda kwa enlever tuwe ba paresseux hapana. Benye batenda kwa enlèvement ni bale ba vainqueur. Sa vile Jacob sa vile Jacob alishinda. Ndio bale benye kuna tafuta. Ba kuomba mpaka ajibiwe. Amen. Kuomba jusqu'à ce que Haleluya. Amen. Mungu atubariki. Amen. Naona tuko na promesse. Jacob na yeye na promesse. Amina. Mungu anampatia promesse. Haikuanzia pale. Anabarikiwa kwa na baba yake, anaiba benediction. Na Mungu alikuwa anasema atabarikiwa. Mimi tunaona hapa kitu kia kipekee kenya tufike mkuelewa. Hakuriziki tu niko na promesse hapana. Kuteuliwa kunatoka ku prescience. Kutangulia kujua kwa Mungu. Mungu anajua kama hiki kitakuwa hiki. Alijua kama Jacob atakuwa hiki. Ndio. Haleluya. Alijua kama Jacob atalalamika mpaka apate promesse. Haleluya. Njoo Mungu sasa akatayarisha kile kenye kilikuwa ndani ya Jacob. Ni ile prescience. Hapana kusema unaona tu mimi nisha kute. Sasa vile batu bote leo ni bateule. Niko mteule pesa sitapotea. Ndiyo Jacob alikuwa mteule, me alilalamika. Twende tutarudia pa ekritiri yetu. Twende kwa Luka 18. Luka sura 18. Luka 18 ni pa verset ya mwisho kule tunaona hapa wanatupatia parabola ya kusema muombe wakati wote bila kuachilia. Luka 18 bakatupatia mfano wa ule juge mwenye agopake batu agopake Mungu. Sikia vile Jésus anakuya kumalizia ile parabola ya kuomba bila kukoma. Inamalizika je naanzia pa 6. Le Seigneur ajouta, Bwana akasema, entendez ce que dit le juge unique. Msikie kisi mwamuzi asiogopa Mungu anasema. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Na Mungu atafanya haki kwa wachaguliwa wake. Bateule baki hata bafanizia waki. Hata bafanizia waki beko nafanya nini bale bateule? Qui crie à lui jour et nuit? Kulalamika mchana na usiku. Tardera-t-il à les regards? Na hata kawia kwa ajili yao. Hata kawia pana. Banani bateule. Mwenyali bateule ni nani? Ni Mungu. Bateule baliandikwa wapi? Mkitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwenye hawezi kupotea. Mimi beko nafanya nini?
Haleluya. Hapa kukubaze mabrave tulishaandikwa mu kitabu kwa Mungu alionaka kama batalalamika busiku na mchana. Ndio sababu bien mwenye aliaminia ujumbe, uliaminia ujumbe na sasa niko mteule. Jacob akubakilia pale sasa niko tu mteule. Alilalamika busiku na alilalamika busiku bote. Tunarudia mu Ecriture Yesu ziko mu 32 pale. Jacob akaanza kunana akamweleza sitakuacha. Na nabii wa kizazi anakuwa anasema wapi kuile maombi ya busiku bote iko wapi tena? Haleluya. Anasema tena Mungu atubariki sana. Biote tunaweza kufanya binatosheka, tunaweza kuhubiria, tunaweza kuimba, tunaweza na bitu tunafika sana hapa tunafanya. Atuyaombaka benye binatosheka. Angalia kutosheka kwa prieni upate kwa exaucer. Amen. Haleluya. Ndio sababu Yesu anatupatia maparabole ya mingi ya kuonesha ile maisha ya maombi. Anatuonesha Mulike 18 wenyewe tunatoka kunani. Anatuonesha hapa Mulike 11. Anasema jua ile mtu alienda kwa rafiki yake kulomba mikate. Rafiki yake alimkatalia, anasema batoto wangu banalala na mimi mwenyewe nalala, usinihangaishe na makelele. Mema andiko inasema Yesu mwenyewe ndio anasema kama hakumupatia juu ya burafiki atampatia juu ya mazuru. Amen. Sikia vile Yesu anatueleza mpaka na tabia ya baba yake. Anapenda bakumuzuru. Bale bakumuzuru benye mbingu iko déranger na prière hapo ni banani. Beko wapi tena ba Jacob? Beko wapi tena ba Elia? Beko wapi ba Samuel? Beko wapi ba Daudi? Beko wapi ba toto ya Mungu benye kulalamika busiku na mchana? Mungu atubariki sana. Akamwelezea sema sitakuacha mpaka unibariki. Amen. Il dit akasema quel est ton nom? Jina lako ni nani? Il répondit Jacob. Akajibu mimi ni Yakobo. Amen. Il dit encore akasema tena ton nom ne sera plus Jacob. Jina lako hatakuwa tena Yakobo. Mais tu seras appelé Israël. Lakini utaitwa Israeli. Car tu as lutté avec Dieu. Kwa sababu ushindana pamoja na Mungu. Et avec les hommes. Na pamoja na watu. Tu as été vainqueur. Unakuwa mshindaji. Haleluya. Amen. Anapata changement. Bana mshuhudia. Alifanya nini huyu Jacob? Alilalamika mpaka abarikiwe. Alikuwa naomba mabaraka. Na Mungu anapenda tupigane sawa vile Jacob alikuwa anapigana. Tunaenda ni Mose. Kitabu ya Hosea. Hosea 12, Hosea 14:12. Chunga nifike pale memoire na zeka. Mabuna nini nakuwa mingi. Hosea 12. Hosea sura 12 verset 4. Mstari wa 4. Sikia biko nasema juu ya Jacob kile Kenya alifanya pale. Banasema alipigana. Biblia inaanza kujiinterprete hiyo peke. Haikuwa mangumi ya Jacob ndio Mungu amujibie. Iko na mangumi kanini atafika Mungu. Tusikia nani mangumi yake. Dans les seins maternels. Mwile tumbo ya uzazi. Jacob saisit son frère par le talon. Yakobo akashika ndugu yake kwenye mguu wa uvungu wa mguu. Si ndio mtumbo mule. Amen. Amen. Et dans sa vigueur. Kupitia na bwanaume wake. Il lutta avec Dieu. Akashindana pamoja na Mungu. Alipigana je Biblia si ndio tuelezee. Il lutta avec l'ange. Akapigana malaika. Hatuyaelewa Biblia. Et il fut vainqueur. Na akakuwa mshindaji. Hata alishinda je usiutonyeshe kwa sababu kizazi ketu Mungu atakuwa kubeba ba vainqueur. Na sisi tunapenda tuwe ba vainqueur. Utonyeshe Biblia. Alipigana je? Il pleura. Akalia. Amen. Huyu wa kushinda alikuwa analia. Alikuwa analia. Et il lui adressa des supplications. Akamuonesha makusi kwake. Amen. Akampelekea Mungu masi mpaka unibariki. Mpaka unibariki Mungu. Na kulia mpaka unibariki. Jacob aliliga. Kama Yesu mwenye alikuwa na utimilifu wote wa Mungu na yeye alifika kupeleka masiplication kwa Mungu wake mpaka apate kile Kenya alikuwa anatafuta. Mara ngapi wewe na mie tuna neglige via prière juu ya nini? Tutabarikiwa je? Jacob alibarikiwa ni mu prière. Haleluya. Amen. Daniel alibarikiwa ni mu prière. Banampatia 70 semaines de Daniel. Amen. Pentecôte yenyewe ilikuwa ni mu prière. Acte 1:14. Balikuwa na maombi ya 10 jours bakabarikiwa. Amen. Pierre anapata revelation kama watu wa mataifa banakubaliwa pamoja na Israel. Habako ba empire, bana ba animo empire. Ni mu maombi. Amen. Mungu atubariki sana. Watu walionja Mungu wakaona transfiguration ya Yesu kumulima. Balikuwa ni kumaombi. Balipanda kumulima kukuomba. Angalia Yesu mwenye kwa modele wetu. Hébreux 5:7. Ibrania 5:7. Celui qui
ni yule ambaye dans les jours de sa chair, siku ya mwili wake ayant présenté avec des grands cris. akapeleka kwa sauti kubwa, lalamiko kubwa, des grands cris. sauti kubwa. Abana kwa ba civilize hata lia mwenye mkwa mkanisa, mwenye kwa toto yake, mwenye kwa bafanya kazi yake, hata lia hata lalamika. Meni yaonja. Sasa utaonja hata jikumbuka sasa mimi niko patron. Amen. Avec des grands cris, pamoja malalamiko kubwa, et avec larmes, pamoja machozi, aka présenter des prières maombi et des supplications à celui qui pouvait le sauver, kwa yule ambaye angeweza kumuokoa, qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé alikubaliwa à cause de sa piété. Mungu atubariki sana. Tuko ni mu Genèse 32, tunaona hapa nani akalalamika, akapigana mpaka bakamuelezea sema unashinda. Ba vainqueur ndio biko banahitajika. Hauyashindaka kitanda utashinda je zambi? Hauyashindaka mwili wako utashinda je zambi? Ulikamata mipango ya kufunga ile siku, wakati walileta tu nyama kumeza, mipango inamalizika. Hauko vainqueur hapana. Jacob alitoka vainqueur. Tunashuka na andiko hapa banasema jina yake inabadilika, anakuwa nasoma tena pa 28. Il dit encore, akasema tena, ton nom ne sera plus Jacob, jina yako haitaitwa tena Yakobo, Jacob mdanganifu. Amen. Mais tu seras appelé Israël. Utaitwa Israeli. Alléluia. Ndio kenye tulifuata muhiyo kovu, tufanye ma experience. Ulikuwa kama mdanganifu mtoto wako wote na bujana bukubwa, me ugeuko na kwa Israel. Akida mwenye kutembea na Mungu, inafaa kuwa experience real ya kuonekana. Alléluia. Aina ya mwili hapana. Roho yako ibadilike, nafsi yako iokolewe. Na yeye pekee anashuhudia pale, anasema moname aitesobe, tutafikia pale. Mungu atubariki sana. Jacob ageuke banduku. Hatuna na besoin ba Jacob mkanisa. Hatuna na kumbingo bana besoin na ba Jacob. Beko na besoin ya ba Israel. Ba akida pamoja na Mungu. Mungu atubariki. Car tu as été avec Dieu pamoja na Mungu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Na ulikuwa mshindaji. Jacob l'interrogea. Jacob akamuuliza, en disant, akasema, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Na kusiji jina lako ni nani? Il répondit, akajibu, pourquoi demandes-tu mon nom? Jina yangu? Et il est béni là. Na akambariki pale. Alléluia. Amen. Bien aimé, tuko na ma promesse. Maandiko yanasema nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tulibarikiwa vile. Mais inafaa ionekane. Amen. Kama tunafanya experience na Mungu, mabaraka ya kiroho ionekane. Amen. Hapana kuwakilia tu kusoma pana. Tuko napenda sasa Biblia ipate kuwa vie yetu. Biblia kila écriture yote ipate kuwa experience yetu. Kama alisema kama alitubarikia kiroho, alikubarikia kiroho na bakia mpaka na ile hali yenyewe kwa uko mtu wa chuki, mtu wa bwivu, unafiki bile biote. Hapana, kama tunageuka tunakuwa ba Jacob, inafaa experience ioneshe ma resultat yake. Haleluya. Sasa tunakundi hapa benye bana mbaka ba charismatique kutetemeka kusema muluga, mimi bana bakia baongo vile vile. Haleluya. Batu wanatetemeka wanatabiria, meba incredile na mweleza ubatizo ni mjina la Bwana Yesu sana katala. Ya kwa experience réelle. Kama tunafanya experience tutakuwa sawa vile Daudi analalamikia watu asema mkuje huku, mwe wenye kuogopa Mungu, mkuye ni mitangazie. Angalia benye Mungu anafanya kunafsi yangu. Haleluya. Ndio sababu bien aimé, inafaa tufanye experience, tusikwe batu ya dini. Naogopa sana kuko batu leo beko madini, banawazia kuwa mkanisa ndio wokovu. Haleluya. Amen. Mukanisa munayala hali yote ni kwa ni shamba. Na balozi na bezi na ba magicien na ba dayele mpaka na ba pastor banatajiwa mu bitu ya mamaji. Unaona kile kitu. Au tatumaini kwa mukanisa kama njoo wokovu. Ule pastor yeye mwenyewe yaokolewa atakusaidia je? Mungu atubariki sana. Jacob il est béni là. Akambariki pale. Bien aimé, tuombe jusqu'à être béni. Na bénédiction kubwa ile tunatafuta leo ni kupata Roho Mtakatifu. Amen. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel. Jacob akaita ile fasi Penieli. Amen. Maana yake ni car dit-il, kwa sababu alisema j'ai vu Dieu face à face. Nimeona Mungu uso kwa uso. Paka wakati gani Seigneur? Amen. Unionekanie na mie. Amen. Et mon âme a été sauvée. Na nafsi yangu imeokolewa. Tutafika pale.
Mais tuseme kwa hapa Mungu anamuonekana ya face à face. Amen. Ile ndio experience réelle yenyewe tuko natafuta sasa. Sa vile Musa mukijiti ye peke. Experience personnelle surnaturelle ya zaidi zaidi ya maumbile, kwa sababu kuona kijiti kiko na waka moto na kilungulu haiko surnaturelle. Kukutanana na Mungu hivi face à face sa vile Jacob alimona iko surnaturelle. Amen. Haikuwa ndoto, kwa sababu yenyewe bilitendeka pale, bilionekana. Maandiko nasema sali toka pale alianza kukokota mukulu. Haleluya. Ele soleil se lever na jua likapanda juu. Tena iko spirituel pale. Tena kuko maana kuko profondeur. Kama unafanya experience jua inalamuka kwako. Amen. Me angalia wakati Juda alikula mukate banampatia. Maandiko yanasema ikakuwa busiku. Amen. Unaona ile profondeur hapa yeye anafanya experience, jua inatoka. Tuka Biblia neno ya Mungu. Lorsqu'il passa Peniel, wakati alipopita Penueli, Jacob boitait de la hanche. Yakobo akasita kwa paja yake. Anakuwa na kokota mukulu. Inafaa experience yote yaache matukio. Iwe na matukio bien aimé. Haina ba kutetemeka wala tete unasema mulugha na unabakia muongo msharati. Ila ya kwa experience réelle ya kutoka kwa Mungu. Experience réelle inachaka matunda. Vraiment nilijazwa, nitetemeka. Mbona tuona tatunda moyo maisha yako? Unabakia ule. Ile kingaki ni mvula inanyesha juu ya babaya na juu ya bazuri. Ile atuipenda pana. Tuko napenda useme nafsi yangu inaokolewa. Haleluya. Mungu atubariki. Tutaenda mu 2 Corinthiens 6. Tunaenda wa Korinto wa pili sura 6. 2 Corinthiens 6. Hapa tuko nasemea mambo ya experience bien aimé. Inafaa tufanye onja Yesu kona kuya, tuko na mieleza maalama. Hapa tuko na alama ya ile manani Emira Arabe ini balisikilizana na Israel kupitia Etats-Unis. Inakuwa pei ya tatu yenye inasikilizana na Israel. Kuko Jordani, kuko Egypte, kuko na ile Emira. Ile ni hatua ya kusema kama tutafikia siku moja kwa alliance ya Daniel 27 kwenye batafanya alliance na mwenye atafanya si president wa Amerika. Kuko mwenye atafanya shetu na mjua sabatai. Mais tunapenda kukuelezea kama vitu biko na avancer. Na wakati tunasikia ile habari kama bale ba Arabe ba Emira banasikilizana na Israel, kama unasikia sema sasa hapa banafanya alliance katikati ya l'homme qui viendra, ule mtu atakuja. Amen. Na nani na ba Palestinien na nani na Israel. Kama unasikia tu ile habari sasa boba baenda kusinyia, yu asema unachelewa enlèvement. Amen. Unachelewa enlèvement. Ni kwa mbalati tuko mu 2 Corinthiens 6. Wewe unashafika? Na mimi nafika pale. Puisque nous travaillons avec Dieu. Kwa sababu tunafanya kazi pamoja na Mungu. Amen. Shao napenda kuelezea watu mara mingi wanaanza kutukonsidere mtu anapanda kushare ni yetu iko nasema tuko natumika pamoja na Mungu. Ile vrai ba aventurier be kwako. Meja sana kushauria sasa kama unatafuta kujije ufanye ange. Unaweza kutala Mungu anasemeshana na wewe. Sasa vile naeleza bandugu bale bena nipoze ma question. Niko tayari kwa tongee. Mainite sina yangu ya kunikuhubirie ku telefone na kualika nimero yangu muko nayo kila siku. Kuya tongee, hatuna na bubishi. Kama uko na result nisaidia. Kuya bebe Biblia yako unipresente kama benye niko na hubiria bina neno ya Mungu. Pamoja na ile mimi niko na certitude kwa sababu Mungu alituma ujumbe wa kukorije kila kitu. Rétablissement de toutes choses. Matengenezo kila kitu. Amen. Kila kitu kilirudishwa. Haina mie. Mungu ndiye alituma ujumbe wakati wa mwisho. Ndio wenyewe niko tuwapeshe na maandiko. Mungu atubariki. Nous vous exhortons tunanionya à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Usipokee neema ya Mungu bure. Haleluya. Unapata neema ya Mungu ni neema tu, unakuwa unatenda dhambi, unaishi mzambi au kuipata. Tita natueleza kama neema inatufundisha siku kuishi katika utawa. Ile ndio neema ya kweli. Usipokee neema en vain. Sasa vile Jacob akuipokea en vain. Alipata neema. Alipiga magoti, alilalamika. Alipata neema, maandiko yanasema batoto balikuwa bayazalika. Mungu akasema napenda Jacob, nikachukia. Ni neema alipata. Amen. Alipata neema, mama yake akajipanga ngambo yake kumsemea, baba yake anambariki, alipata neema. Akubakilia tu juu napataka neema, abaki Haleluya. Alikesha busiku bote. Haleluya. Ndio sababu ile neema ya kulala busingiza ya kuwaka neema. Benye balipata neema, Mungu alibafanya kuwa batu wa maombi. Musa anaanza kusema kama nilipata tena neema,
unionyeshe manjia yako na nipate tena neema zaidi. Alikuwa mtu wa maombi. Haleluya. Mungu atubariki sana. Kwa sababu nani Biblia inasema Mungu sasa rudia Israeli atamwangalia kwa roho ya nini? Ya neema. Inasindikizwa na nini? Na kuomboleza. L'esprit de grâce et de supplication. Haleluya. Hawezi kusema nilipata neema naona na maisha maombi. Haya ya kwaka neema ya vile. Amen. Tunashuka hapa. Tuko natumika pamoja na Mungu na tunamionya msipokee neema kwa bure. Neema ya Mungu. Car il dit, kwa sababu anasema autant favorable, wakati ya kukubaliwa j'étais exaucé. Nilikusikia. Amen. Ilikuwa kama tunasoma Moisés mwenyewe anasema ilikuwa ni unabii. Pale walikuwa anasema mufitiri. Hapa banaiweka inakuwa sasa mpase. Shuka. Au jour du salut, siku ya wokovu, j'étais secouru. Nilikusaidia. Kuna kuwa temps favorable. Wakati wa kufaa. Anakuwa au jour du salut. Na siku ya wokovu. Sasa sikia. Voici maintenant. Tazama sasa. Haleluya. Amen. Hapa kusema hata aujourd'hui. Aujourd'hui naweza kuwa hata usubuhi. Inaweza kuwa hata usiku. Ni aujourd'hui. Hapa wanasema voici maintenant. Tazama sasa. Muisa. Mu 17h kama 35 kama 40. Muisa. Voici maintenant. Tazama sasa. Le temps favorable. Wakati wa kubaliwa. Haleluya. Amen. Hapa watu wa mataifa wako na kubaliwa. Neema iko kwetu bandugu. Sasa hivi hapana kesho. Muhii dakika niko na kuelezea bien aimé. Usifanye moyo mgumu. Voici maintenant le temps favorable. Kwa bien wa Mungu akusikie. Kwa sababu alifungula njia, alimwanga damu. Njia iko wazi. Ukimwendea na hitaji yako atakujibia. Kama unapenda kufanya experience atafanya na wewe experience. Hapa niko na hubiria. Amen. Iko na uwezo wa kukusamea madhambi. Iko na uwezo wa kukujaza tena Roho Mtakatifu sawa vile kwa Corneille. Mumahubiri tu. Haleluya. Kwa sababu ni taya nini? Maintenant le temps est favorable. Iko saa ya kukubaliwa. Sika tena. Voici maintenant. Tazama sasa. Muisa. Muii dakika. Muii le jour du salut. Siku ya wokovu. Leo ndio siku ya wokovu. Muisa. Bien aimé, tusifanye saa mizaa. Basi hata ku radio tunafanyaga. Sawa vile watu wanawazazi tunakuyaka hapa juu mtu felicite. Sipenda hata kunifelicite. Utanipatia tu kiburi bure nianguke na Mungu aniache. Amen. Tunakuwa hapa nikutawa Mungu alisema muhiki kizazi. Ndio sasa tuko natangazia watu wote. Ni deni tuko na kwa sababu ndiko nasema hivi. Mathayo 24:14. Inasema nini? Habari njema ya ufalme itatangaziwa kwa mataifa yote. Juu ya témoignage. Wewe mwenye kunisikia unaisha beba deni. Hautasema sikujuaka. Unabakia madini yako. Hapana. Fanya experience na Mungu. Na wewe mwenye uliaminia ujumbe, unielezee. Sasa vile Paulo anafika ku Filipi, kwa wapi? Kwa Efeso. Anabauliza, mulipata Roho Mtakatifu wakati muliaminia? Na mimi nakurudilia wewe mwenye kunisikia mwi wakati. Ulipata Roho Mtakatifu wakati uliaminia ujumbe? Na ile ndio inakuwa false esperance watu wanajipatia. Kuaminia ujumbe na wokovu ni vitu mbili mbalimbali. Amen. Kuaminia ni kuokolewa, ni kuaminia Yesu Kristo. Mubizazi byote njoo ile talomba natupatia pakupa kuokolewa. Na kuaminia ujumbe ni neno inakuwa kuturudisha kwa imani ya mitume, kwa sababu neno ilikuwa inaisha kuharibika. Ndio sababu kwa wenyewe baliaminiaka ujumbe abayaokolewa hata kuokolewa, hayakubaliaka Yesu kama ni mwokozi. Hana tena experience moja. Haleluya. Experience ya kwanza tunaona siku ya Pentecoste. Ils eurent le cœur vivement touché. Iliguswa. Amen. Inafaa moyo guswa na dhambi yenyewe ilikuwa nafanya nilifanyaka hivi. Sasa vile Yesu tukua anasema banaona Petro mtu mzima jogo anawiga mtu mzima anakuwa analia. Wanasema huyu papa yuko sensible kumakria ba jogo. Hana sensible, anakumbuka dhambi alitenda, alimukana Jesus. Amina. Bata anafika hata mkuguswa ile experience ya kuguswa juu ya dhambi na anasema niliokolewa. Ulianzia wapi? Hatua ya kwanza ni kukutana naye. Hatua ya kwanza ni kuguswa ndani ya moyo, kuona kama niko mtenda dhambi na potea. Ndio utafanya hatua. Watu balianza mubaya na bataenda nilpa. Mungu atubariki sana. Hapa wanasema leo ndio siku ya wokovu. Leo ndio siku ya kukubaliwa. Tukubaliwe réellement. Mungu atubariki. Bien aimé, geuza majio, angalia experience ulishakafanya na Mungu wako dia wapi. Hakutembea hata hatua moja. Hawakutana naye. Paulo alikutana naye, Abraham alikutana naye, Nathanael alikutana naye, na wengine wote walikutana naye. Ndio bakaanza safari. Mungu atubariki. Amen. Tutaenda kumaliza na prayer. Tuombe.
tunakuja kwako, tunashukuru kwa hii neno ya magharibi Baba, ipate kusaidia batoto yako bote wenye batasikia, bale benye bayafanya experience na weye bapate kufanya experience na weye Seigneur. Baba o Jésus, Mungu wa mbingu, utusaidie sisi bote tupate kwenda de experience en experience, twende kutoka onjo tufanye onjo ingine. Baba, tunajichunga kwako Baba, tunaomba baraka yako Seigneur, tunaomba mkono wako wa uwezo Baba upate kwa pamoja na mimi Seigneur. Sifa ni kwako Baba, utukufu ni wako Baba, uwezo ni wako Baba, mamlaka ni yako Seigneur. Tunaomba na kutumainia pia kama natusikia, tunaomba ni jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu apate kunibariki. Amen. 081 23 86 579 081 45 41 41 5. Kama uko na ulizo kwa tunaonana ni kitu kizuri. Adresi yetu ni Mudave kungilia paka soko kabare fizio ya Mudave. Mungu atubariki sana.